दरगूद तंजीना ये वजीफ़ा दुनिया भर के तमाम मसाइल का हल है। ये एक मारूफ दरूद शरीफ है जिसके पढ़ने से बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं। ये दरूद मुश्किलात के हल, हाजात की तकमील और बलाओं से निजात के लिए ख़ास तौर पर पढ़ा जाता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم